Majua-jua ban banta kerina senina resturang ibas kekelengan Tuhan Yesus. Salam sehat ban kam kerina kekelengan kami anggota Zaitun. Terpuji gelar di bata ras meriah hukurta pak senda bancininga kita mengerbakkan diri man Tuhan ras datkan kesempatan kita datkan kebenaran katana ema arah kita ngelakukan peanta anan biasa lakukan secara pedau-dau ingan kundul tapi risada kak rusuh ras tukurta guna ngadap mantukan ras risada ngemetedek na ateta gunandatkan kebenaran katana. Mari dage resikap kita sisikapkan pustaka si badianta ras dendenta telah sibenakan peanta rende kita lebih ibas kitab dendenta nari denden nomor 70 sada sidekan kari ayat sada ras ayat telu 70 ayat sada ras ayat telu. Mari ras kita ertoto kita. Bujur isehkan kami man bandu o Bapa kami sini surga. Ibas lias ras perkuah hatendu tergejap kalman kami. Enggo nemani naruhkan kawali ras masu-masu kami. Mentasi wari-wari kegeluhan kami. Janah lah terligan matandu Tuhan. Kami tetap dengar lid ibas perbeben kami karena virus corona. Anam dia erdalin proses vaksinasi, tapi ni maidung si Tuhan tentu jadi perbeben kami dengar. Maka langabansi kami pulung jumpa pedempak ayo, ras langabansi pe kami ke rumah prototon si badia, rikutkan protokol kesehatan. Si jadi aturun kami ngeluh ibas paksa ken warienda. Anem bagi Bapa metedah hati kami tetap ngerembak pendiri man bandu. Ras mesi kel kami gunandatkan kebenaran katandu. Sebabna RPA kami ibas paksenda. Anem dialah kami pulung ras. Bapa resada kak pusyukur kami permuliakan kami. Maka kesahdu si badiaka singajari kami ibas kami ngoge rasndatkan kebenaran katandu arah bahan PA kami endah. Janah pedaulah perukurun kami silangan atendu ras krina singagu kami dengan kamlah kam sajalah singaranaman kami. Kami krina ngosikap ngaloken kebenaran katandu. Endah madagi kami bas prototon kami reh kami kukam. Ibas Tuhan Yesus juru selamat kami singeluh. Amin. Senina rasturang kekelengan kami anggota Zaitun kekelengan ni Tuhan kata di bata si jadi bahan peanta goya turken ibas gereja anta sekalian dah ibuat ibas surat Petrus si pemena
Surat Petrus si pemena bindu 2 ayat 22 sekali ayat 25. Sada Petrus 2 ayat 22 se 25. Mari si buka pustaka si Badianta, si perdiatekan nats enda, yogekan kami, pagenda isuratkan. Ia la erdosa, ICP langgo megikata sila tuhu ibas di bernanari. Asum ia igombang-gombangi kalak, la ibalasna alu kata megombang. Jana asum ia ngenanami kinisran, la ilawanna kalak. Tapi repengendes ia mandi bata hakim si bujur. Kristus jine nggo ngangkut dosa-dosa anta, ibas kulana i kayu persilang, gelah kita mate nandangi dosa. Jenaring geluh nandangi singena ate di bata. Arkiteken lukana kam ngo ipapalem. Nai kam bagi biri-biri singgo papak, tapi genduari kam ngo ibaba mulihkan guna ngikutkan permakan singkawali tendindu Enda me katandai bahan tenda teta ngukurkan sada tema kekelengan ersenina simehuli ras melias. Arah si bahas kari bahan PN tenda siarapkan kari kita saitun khususna tetap makaikan kekelengan ersenina tandana ibas ngeluh si baru endam kari sesarenta mari si gargari nats enda sekal nari menjuah-juah salam sehat man bandu krina kekel kami anggota saitun. Petrus tentu si inget nurati perpulungan si merap marpar iduni enda dandankan ipu buro ia ibas kutanari labor dandankan Athena pobelang juma labo Athena ban ngeranto tapi dandankan ia tukman Yesus langa ia lokan jelma sekelewut sanga sidai seh maka kalakenda ipu buro merap marpar sebab ipitnah ku pemerintah jadi seteman sada suku bangsa lah jadi teman jenari pemerintah lika curigana maka merap marapar kalakena. I daerah perantauan tentuna berbagai-bagai tantangan perbeben sini ialaken perpulungan ni Tuhan enda senina resturang ke kalangan kami saitun. Ibas kecibal bagai Petrus ngingetkan sa karena kecibal keluhan kalak situke singo ngaloken perkuah ate di bata si belin nenda terkenal kal termurmur kal ibas surat Petrus singatakan sa maka kam labo dube tandaindu di bata nenda magekin kam dube ndau ibas perkuah ate di batanari kam dube geluh ibas kubang dosa kam dube lid ibas kegelapan tena. Tapi genduari alu penubusan Tuhan Yesus enggo tandaindu di bata, enggo kam jadi anak-anak terang, enggo nanamindu keleng ate Tuhan, ras ibreken di bata man bandu tanggung jawab, pembarkan perbahanan di bata si belin, rah kegeluhan du ijape kam ringan. Bagaimana? Jadi si tangkap kita maka Petrus ngingetkan perpulungan si menghadapi perbeben enda bahwa kalau kendong go itebuh Tuhan Yesus. Anem dia dalam tanda petik doni enda langregakan ia tapi di bata meherga kelakapna perpulungan senggo itebusi alu penebusan Kristus ras ngoi perembakan ras di bata nasta penai sada piga-piga nak sende i singgung nanga magakin rekiteken klukana ngekam go ipapalam nena nai kam biri-biri si papa tapi kenduari kam go ibaba mulihkan guna ngikutkan permakan singkawali tendindu
Dake enda mengkrihan taradukan perpulungan si surati Petrus, kita enda ugagian dube meluatna ugagian dube daukna kita sirang ras dibata, tading ibas kegelapan, enggo kita pekuanak jadi anak-anak dibata, janah kita bertanggung jawab pembarkan berita semeriah. Jadi kini ibas kita nggo itebusi kita jadi anak-anak terang, ibas menghadapi perbeben si kugapana labo saja perbeben ibas krina dampar kegeluhan tenda, maka Tuhan Yesus menjadi usihenta termasuk ibas kini serana MD si isingitkin ijenda senina resturang kekelengan kami anggota Zaitun Kerinana. Kita sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak dibata, singgo ngangkai perkuahate dibata nai, singgo itang tangi bas kegelapan nari, maka laban silang geluhkan kegeluhkan sebagai anak-anak dibata sebagai suruh-suruhenna, sebagai usihen ibas kegeluhan kuga mengusih Tuhan Yesus Kristus termasuk ibas kini serana sekali dah perikop tenda ngerana kita uga kita ngusih kini serana adi kita menghadapi berbagai perbeben anam dia sekalian dah iba baik kita ngkaikan sa ras buah kini teken karena resenina labo ko kap sinanggal kal labo kak kini seran kal resembuyak senina min aturan bagai minaturan tapi bas kalak karawenda ya labo kalak ngasup lang ngeluh lar senina lar sembuyak magikin jem kita ngeluh anam dia semalka kal ngasi inget maka kepekan resenina kang jelma rubat resenina kang jelma lasiangkan engkai dan kan sadaka pengalon na mungkin ya, sada pengalon ibas tegun adat, sadaka pengalon ibas katakanlah tading-tadingan orang tua bagaimana ya, sedina restoran ibas begini senina silaboban silaki kita ngasup geluh lar sembuyak senina ya tak sembuyak bapa tak sembuyak kagia di terbihkan sada nandai sada bapa pick-up membagikin di lajali sana di bapa sembuyak bapa trakap kalau siakap maka terus kita buat senina senina si pengalon senina gamet biak senina maka kinenda si paribanan nina sendalanan cukup buat kerina kinga kesangapan tapi lid pasa-pasa tertentu senina kange jadi teman katakanlah erjengil engkai bansada pengalondai salah satu contoh tapi sekalian tah kai galumbang kegeluhan nenda entah kai dia si jadi bas kegeluhan termasuk soal pengalondai pengalon bas dahin-dahin sangkap geluh bagai bas warisan orang tua. Ingat maka kita anak-anak terang. Ingat maka kita engkau itebus Tuhan Yesus ibas kubang dosa nari kematen ras engkau ibaba kubas terangna silane lang har-harna. Kita engkau pekuanak dibata sebagai anak-anak dibata kapekan laban silang lid kengasupen bas kita guna neken keleng ate bagi singgo ipatangkas Tuhan Yesus ndube sehia mate kayu persilam. Maka bagin kini seran dandai tuhu dalam ta'ar lajar sekalenda termasuk ngkelengi sininanta terlalu bagus engkak min pedi kekelengan resenina simuli resmelias enda ban prikop na soal kini seran lalu ko kak kerina kalau mesra saya kak ngkelengi sininanta tapi kujema palas adalah uga kaki ya pengerana seninanta sembuyakta tauga kagi ya katakanlah pengalondai lah bagi ukur lai krina dalan-dalanna urak ukur resenina kekelengan siruhna ibas dibatanari senina restoran ibas kekelengan Tuhan Yesus magaken engkai sebab kita reseninai tentu renankan ikatan darah tapi sekalenda semangat ta engkelengi senina dai la terjang ikatan darah ngenca la terjang ikatan tutur ngenca la terjang ikatan orat geluh ngenca bas dunia endah
Tapi kepekan sebagai kalak singongan nami perkuat di batas simbilin. Ema alu penebusan Kristus ikayu persilang. Kita ngasup engkelengi seninanta. Termasuk si mungkin pengeranan ala bagi ukur ta pengkebetna li dengaman pisikapan. Ia mungkin mesra kau ari-ari ras ras berbagai-bagai dinamika kita ersembuya resenina. Tapi la ngkurangi keleng ateta, nginget keleng ate simbilin nakal singgo aloken kita bas Tuhan Yesus nari. Engkai, endam dai catatkan karena Tuhan Yesus bas nat stamekin, ia la erdosa. Ini catatkan atas nari penggomli catatan ia la erdosa. Adi kita bujur kalau pengen minta ban sidinga bujur teli rongkat na. Mungkin bas tiakap nggo bujur, bas kalak baci kalanga mage kinenda. Bas anak berunta banci nggo lebih adil sitik mele pelanga tentu bicara rehka kali bubunta naksikan koga kita ari-ari rasninanta ya depan kali bube ya penggor mahulina tapi pela kabu terjamin sebab jelmen darusur terpengaruh kais igelari ngena labu keleng saja ngen sama gikin bagi nandanya anak ibu pus ngenda kelengna seringa ngenana lang nina rebeberei pe bagi kange anak berupe sekali bubun ta bagi kange kelengna tena seringa beberei nekrina ngenana bacilang bas ngenana lasri baci ka kari bujur pe bergeser bas pemahaman nama gekin bagi ka anak berunta Muhammad resar keleng ate man kalibubu ngome terpatri bas pusukna magekin enda. Tapi bagi katan tandeka bicara sungkun ka wapai nge singenana te duban sikange likange di antara anak berunta pe singenangenan ka atena nadangi kita kalibubu na magekin. Maka dia kan nentukan keadilan ngome mecile tapi bansikang likang rongket na bagi kira-kira sebab ngenanandai berbeda. Li usur si mempengaruhi sang kaisi gelari subjektif ibas kalak memberikan penilaian tapi Tuhan ta Yesus ialah erdosa kema ia benar isi pengatakan sa malah musuhna pengatakan sa ialah erdosa jana kaisi jadi isi pelanggom magikata sila tuhu ibas bibernanari maka lazarka kita Ersenina, memang itu industrensis kalenda Ersenina, lang tersangkap geluh krinana ranak berur kali bubu perlu jadi catatan magakin. Tuhan ta Yesus dai ngobrekan usihan ICP ngo lamgi kata sila tuhu ibas bernanari. Bagaimana kita ngerana mencirahkan keleng ate ibas Kristus nari nandangi seninanta termasuk pesangkap beluta. Lah kita rebual siraban saturah si ukur-ukuran si teken curiga jenari mesti ceda megati mohon perkade-kaden magi kinenda lika si pegabukan reh ibas begide ni naka di bahasa Indonesianya pihak ketiga ni naka sirbansa kita senina iban si jengil lebih bas Tuhan Yesus cidari kai si jadi berikutnya si lebih dasar asum ia igombang-gombang ikala la ibalasna alu kata megombang ada sikap keleng ate sing dicidahkan Tuhan Yesus ibas nembusi kita si kerajaan tak genduari bagi kamu kita nanangi seninan tandai tah bagi ngode singitkan kami tahlid memohon metudanaka mohon bes pertubuh tuan ka kita lid diantara kita anak sintua anak singude ka mohon pengaranan ka entah uga-uga kaje misal nama gekin tapi laban si jadi alasan guna erbalas kata-kata si metuda ka manbana engkai sebab lanai bo hubungan darah ngenca si mempersadakan kita ibas keleng atendai tapi kekelengan si ibas libatanari ibas Kristus cenah Kristus tadain pun sidahkan samaka bicara lip peranan megombang manbana la ibalasna uga pen singasup adi sekali banci nina di dua kali banci tapi dilalap kel nina lalap kel acara Petrus kang pernah nungkun sa 3 kali guru Tuhan nina man Yesus
cukup ngepitu kali ni na lang 70 kali 7 kali 70 kali. Artinya la terbatas bagai kepekan. Maka lalit dalan-dalan ta arjengil resnina anam gia tentuna adilit kalak si jahat tetap tugas taka nyembarisa lalap magakin lawu magi jadi salah alami payo salah alami nyeta tetap tapi basalahnya tentu persingit ting rusul iyang bari asa bancina gelah jera iya tapi repalaskan kelang ate labulit nembah dendam ibas pusuhta jadi dendam nembah bas pusuh yang kering ngatakan samaka pengembarinai jadi ajaran si mekelek jadina tempat berdasarkan kepentingan padahal keleng ati harusna serina rasurang ibas kekelengan Tuhan Yesus. Janah asum iya nganana kinisran la ilawan na kalak nina tapi pengendes ia man dibata hakim si bujur dibata ngekari hakim tapi piluman belasan ken rusur ngome itu dibata hakim magikin sebab tempat ibas dibalik belaskan ke surais litoto tagalah tangkas pedas-pedas min dibatahan sidahkan sa abai si bujur apai silat-lat teta. Sementara teman tar cakap seninan ta umpama senina rasurang ibas kekalengan Tuhan Yesus. Jadi bagai kapekan si harus silakokan musik Tuhan Yesus naik lai lawan nakalak tapi ugaban si pengendes ia mandibata hakim si bujur. Semaka sebalengan resi tentunya singat uga kata-kata Tuhan Yesus ikayu persilang paksai igombangi iciduri tahuga de bayoto otoi yuru-uru tahuga de waswina atena sementara ia lar dosa musuhna pengatakan saya lar salah tapi bagaimana jadi manbana darat kata-kata basianari kuakap lawan silang mewarnai kita kai 11 Tuhan Yesus alemi kalakenda Bapa sebab layang kana kai si bahana nina engkai ibas persadaan das di bata bapa si perkeleng keldai semaka enda mau terbelas ibas puncak kini serana lang ibas jore-jore ukur tenang-tenang kapasan ababan gelum memang layas kange siti-siti ngeje ngasukkan kita tapi memang di kapasan kita ingin pasal gelap siakap rekaya magombang isi berpidah ninta senina surangina kapekan lae semangat kalak situ mantuan semangat kalak situ semangat ngalemi semangat ngamperbana semangat ngkuasai diri semangat gunan sidahkan perkuah atribata lah kari singobahkan adilikin dia seninanta tah megombangnya rusur adikin lagi sembuyak ta layar dalan bas kebenaran keleng ate ngasipake guna persingit tingem beria gelar dalan bas kebenaran dibata magikin enda jana iba bosi krina lid ngedibata hakim si bujur lo pada pedas-pedas kal si hakimi seninanta magikin enda kapekan orat na magikin Kristus ini ngo ngangkut dosa-dosa antai kak dengo singit kan berbantai bas kulani kau persilang gelah kai gelah ulanai kita ngelup nandangi dosa ndai dosa ngekap di sininan tapi lem-lem teta dosa ngekap adi sembuyak tapi iya cian na teta dosa ngekap adi sitiklah giala bagi ukurta repalas ateta pertanda langga kita mati nandangi dosa sementara Tuhan Yesus ngomato ke persilang nebusi kita gelah kita ngomate nandangi dosa jenari ngelup nandangi singena ate dibata kai singen ate dibata alami salah seninando 70 kali 7 kali ndahi ngogekin kai singen ate dibata sidahkan kelang ate man kalak singgomangi kami nama gekinena kai singen ate dibata sampatilah kalak sing mungkin larang ngasup berbalas man bandu kai singen ate dibata ngo gedang banci si cakapkan terlebih kamu kekelengan kami setun krina ngomboy magekinenda janah isingitkan sekali nari uga cibal tenda kita kai maka bagai sebab kita lanai bas gelap kita lanai bo biri-biri si papak lalar kita enggo ngeluh ibas perkuah atribata enggo mulih guna ngerebak kendiri ras permakan singkawali tendinta maka
Mereka yang nyembari kita, ia permakan tas tuhu, Tuhan Yesus permakan tas tuhu, maka labo perdalinan geluhenda cara rukur pe, berei yang permakan nisa, gelah bas uga pa perehna, ibas sangkap geluh tak terbis nina atas kelena, jadi catatan tak enda, i permakan itu kan cara tarukure sek maka la papa, la lalar, la kari bagi kain, dan kurna ka senina naka engo sekal papa na magi kinenda engo prukur na babana dage senina surang ibas kekalangan Tuhan Yesus man kam saitun te kami lanabo nda hal simbaru kal tala boleh pe bagenda kal persoalan si harus dihadapi tapi kepeken bagenda ma i persilaban silang i persingiti orat tanggeluh senina surang janah tentu langadi bas kita kekelengan nandangi resnina si muhuli ras melias alu melias nai kepeken enda harus ditularkan man anak kempunta itu jadi catatan dari nehatip na kusingatkan itang rezengil resnina anta anak takapi si babai rubat ras bapak tuan resnina na kerina anak bapak tuan anak dapat tengah na misalna berarti labo spirit perdamaian si memberikan Kristus membantai maging tapi ya puji Tuhan di kita lah berubah senina anta lah kabo bansi ngadi semangat si keleng-kelengan bersembuyak senina anda lah bacilang si seken kaman anak kemputa anak tapi lah kalau si peturah perubatan basia kam kekeleng kami mutasetun kerinana maging kinenda anam dia bagi singin kendari usur megati secara perukuran tasibaba keleng na sering ngenana lang di kaki nana eka bagi ukur takau sul pengaranana layarap adi yang kencang mindo langgang lah sitokan tapi si deban ka kelengkrang ateta tapi malah ia belum mau ukur ta ya pitu kali yang masak mindo je maka berekan aku mesranar lang tahradu datang kang di siban jadi hal-hal sebagai lanai si beturah ibas kegelunta jadi kita kuakap ngomedung anggota setun dalam arti labu kita rubah senina anta tapi jalinlah kebersamaan alu keleng ate semelias tapi labias terzengkita ngensa tularkan kaiman anak kempunta bas ia pe ibas ia semboyak senina pagi tetap semangat kekelengan si bas Kristus nari sing rajai ras ngajaria katori pasa pe janah paksa kala senina sada prari nina pemasmur bagi mina wangi siculkan kuta kal harum merim kita antah bagi embun dalam hermon nusur ku dalam Sion ipasupasuna kita janah terakhir singitkan nama Mazmur 133 ku jempe di bata baba pasupasuna di bahasa Indonesia memerintahkan berkatnya nina PK memang kikin jadi malam hati tanggal ibas pasu-pasu Tuhan selamat menikmati ngeluh resnina semboyak ras damai malam ateta kata dipaksa sialakan ka pasu Tuhan amin toto kita bujur Bapa ibas katandu singikin kami maka kami enda ngoi tebus nu alu kelengate disembelin kal canah kelengate dua ngesirban sabanci kami paksa kedua renda sek maka eka jadi pergegeh kami guna sekeleng-kelengar senina kami anem dia mungkin likala bagi guru kami bas peralanana pengarana ras perbahanan perukuranna mau laba yukur kami tapi kepekan kelengaten du sembeline jadi modal kami semaka tetap alun banci neken kekelengan semelias mehuli nadangi sinina kami kesandu sibadian abati kami makaikan kata adibas Tuhan Yesus juru selamat kami amin bagi semalna kita RPA sisakan me persembahan ta man Tuhan ibas kita neken persembahan ta si penanti pujian taman Tuhan ibas kitab ndenden tanari ndenden nomor 256 sindeken kari ayat sada ras ayat 4 ayat sada ras ayat 4 256 Yesus Tuhanku, ku andaskan
Mari ras kita toto kita. Meriah rikut malam kelati kami Bapa, Engkau terpilih kami jadi anak-anak terang. Ras genduari ibreken kam dengar wari-wari kegeluhan imitasi kami. Jana paksa kami ngeluh ibas kini teken pengharapan ku kamu. Ras nginget keleng atendu, ras ngelakokan pengelako asa ngasuk dengar kami ngelakokan sa. IJP nanani kami simpar keleng atendu. Jana malam kelate kami lah kami kelungun di bas kegeluhan dunia nda. Sebab lid senina ras turang kami. Bagai sanggep geluh kami teman beriah. Teman kami dalani kegeluhan nenda. Maka ibas ngejapkan kesangapan sebagai rupana reh kami ngatakan bujur man bandu Tuhan. Janah paksenda malam ate kami dan kami kesempatan guna berikan persembahan ibas kami enda. Jadilah kemudian gelar du. Ras kini ulin gereja du guna persadaan kesaksian pelayanan terkhusus ibas persekutuan kategorial setu. Cenari Bapa endaskan kami diri kami kubas tandu cabu kami. Ras dahin si banciningal lakukan kami. Tekel kami Bapa ibas pasu-pasundu arah hepe kami simpar ibas keleng atendu semaka tetap lid dalamna kami ngatakan bujur man bandu. Labu saja duit tapi arah kerina dampar kegeluhan kami. Jana ibas paksenda Bapa toto kami kukam. Gelah kerina anggota seitun ngasup mencidahkan usikan ajaran persinget nandangi kegeluhan bagepe terus ku anak ras kempu karena uga harusna ersenina erpaskan keleng ate sire ibas kamnari gelah alu baget nanami kedamen ibas kinilsanan ari ibas tunienda ras kamjine pe masusa totokan kami Bapa tahlid kelengan kami silid denga perjengilan di tengah-tengah jabuna ras semboya ras seninana mungkin rasa keblukna rasa debana pe kerina. Ajari Bapa guna ngasup ngalemi bagi Tuhan Yesus nggo ngalemi dosa kami kerinana. Ajari Bapa engkelengi bagi kaleng ate si simpar kel lar batas walaupun kami bas kampek anak kami. Dasen kami kubas tandu Tuhan telah perjengilan bas dunia dah banci ipekitik dumna banci ipengadi. Bapa sini surga pakai kerina anggota seitun guna neken kata ajar persingan idur kamnari nandangi anak kempu kerinana. Bapa ndesen kami kegelengan kami kerinana terlebih-lebih ibas kesehatan nasi terganggu subuk renankan umur sing gedang sing berikan kamu Tuhan berikanlah kesehatan kecuacuan jana ibas perawatan bagai pemiling kesehatan pepalemkan Bapa geladu bagai sehat mencuah-cuah kerinana. Totokan kami gereja andu telah tetap nehi pendilondu guna se berikan kengasupan kepentaran man serayan-serayan du kerina. Totokan kami bangsa negara kami enda pemerintah kami enda telah berikan kami kepentaran man bana telah terbuat seusur kebijakan guna idalankan guna kinunin kami ras-ras. Terlebih toto kami Bapa karena perbeben kami bas paksa gendurenda subuk karena virus corona khususna anam dia proses vaksinasi dan paksana toto kami banci dan lalu muhuli so PC banci kerina dalankan protokol kesehatan alu muhuli alu bagai lanai jadi kepicetan kegulutan man kami tapi kesempatan man kami cidahkan kegeluhan si berkualitas ada pendu apa sini surga desen kami kerina kekelangan kami kubas tandu senari totokan kami bagi kami berita ibas paksa perpudienda deleng sinabun ni tanah karo tetap dengan erupsi kamulihi Bapa emakan terem kalak singan nami kini seran dan akan saya ibas sinuan na si ceda berikan kesabaran kini genggen ras berikan tantan semelias penahnya Bapa nasi berat ras hendakan kami pemerintah kami telah banci muat bagin guna pesikap kekelengan kami enda kerina ibas kini seran na banci umrahangna umputan PA kami berikutnya pendesan kami kubas tandu. Enda medagi kami Bapa reh kami ku ada pendu ir kami ngedeskan persembahan kami. Ibas anak mendu Tuhan Yesus terus selamat kami. Singo ngajai kami pir toto ning kami meras-ras artoto. O Bapa kami sini surga. Gelar lu pebadiamin.
Ramin kini rajandu. Salamin praten di bastunya endah bagi ni surga. Berikan man kami akan cukup peswari sendah endah. Alami salah kami, bagi ni alami kami salah kalah pak kami. Olamin kami babak kamku bas percubaan. Tapi ulangilah kami dur silat nari. Sebab kam kap sibada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sin dekan-dekahna. Amin. Majua-jua, salam sehat, manbata kerina, senina surang, terlebih kam anggota Zaitun, pe antang gedung, sejumpa kakak kita ibas kegiatan tantah PP anta berikutnya, Tuhan tetap si masu-masu kita kerina. Amin.